भाई नमस्कार। आज अच्छी मु आम छोट बेलर ट्यूशन क्लास सार पाठ पढ़ाउछंती देखिबा सार कोन पाठ पढ़ाउछंती। सार पढ़ाନ୍ତୁ सर नमस्कार सर। छोट पिला माने पाठ पढ़ुछंती बहुत खुशी आनंद रे जेते खुशी दूध भात मिठा खाइबू घी पिठा ମୋ ପାଖରେ ବସି ଆରେ ମୋର ପୁଷି କଂସ ଅନୁସାର ଦନ୍ତେଶ ସାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁନି ଛୁଆଟି ରଖିଛନ୍ତି ସାର୍ ପଞ୍ଜୁରୀରେ। କାଲବେଶ ବଂଶ ଅଂଶ ଅନୁସାର କାଲବେଶ ପଢ଼ ଅଂଶ सिंह दंतेश अनुसार हती सिंह हिंसा अनुसार पिला माने सब भलो अछती पाठ पढ़ुछ दंतेश